السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الثانية متوسط في الدرس السادس لليوم الثالث للدورة. اليوم نتكلم إن شاء الله على l'imparfait la page 19. la page 19 l'imparfait سهل قرينا في la 5e année من قبل comment conjuguer verbe à l'imparfait. عندنا هنا le texte. nous avons les verbes qui sont conjugués en gras. هنا هذا le texte في الافعال هذه المصرفينهم يعني مكتوبين بالقامق كامل راهم في l'imparfait. وعندنا هنا لي فيرب comment se conjugue à l'imparfait يعني كيفاش نصرفوا فيرب في l'imparfait. Je lis le texte. Il était une fois une magicienne qui avait le verbe avoir 3 fils qui s'aimaient يحبوا بعضهم et s'entendaient يعني متفاهمين fort bien mais elle n'avait pas confiance en eux يعني ما كاش ثقة فيهم. Elle croyait, كانت تعتقد, c'est un verbe حتى هو في l'imparfait, qu'il voulait lui prendre son pouvoir. Elle réfléchissait au moyen de les en empêcher. Donc هنا عندنا لي فيرب هنايا. هادو لي فيرب كامل واش راح يقول لك؟ راح يقول لك هنا مثلا لي فيرب qui sont écrits en gras. quel est le temps وش هو الزمن تاعهم؟ نبداو بالاسئله معليش. لي فيرب qui sont en gras expriment-ils des actions présentes ولا passées ولا futures؟ إذن exprime des actions passées يعني أحداث وقعت في الماضي. Observe les terminaisons des verbes conjugués à la personne du singulier et à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Que remarque-t-il? Donc هنا عندنا في troisième personne du singulier à troisième personne du singulier se termine par AIT ou troisième personne de pluriel A, I, E, N, T. يعني les verbes se terminent par A, I, E, N, T. إذن هذو terminaisons قريناهم من قبل. مع جو نديرو A, I, S. مع تي نديرو A, I, S. مع إلو آل نديرو A, I, T. مع نو I, O, N, S. مع فو I, E, Z. ومع إلو آل avec S نديرو A, I, E, N, T. إذن هذو terminaisons. هذا الدرس سهل وسهل جدا. قال لك نقراو القاعده. quand utiliser l'imparfait de l'indicatif وقتاش نستعملوه. l'imparfait de l'indicatif est un temps du passé في الماضي. dans une histoire il est employé pour présenter les personnages الاشخاص le décor يعني les circonstances الظروف les actions الأحداث. il indique souvent une action qui a duré يعني فعل امتد في الزمن qui a duré et qui s'est répété وتكرر يعني exprime la répétition. كي تقول لي حاجة مثلا دائما تتكرر نستعملوها في l'imparfait ou qui était en train de se dérouler dans le passé. exemple chaque matin يعني répétition كل صباح le roi sortait pour chasser. les reines aimaient les jardins يعني كانوا يحبوا les jardins على سنوات وهما اللي يحبوا les jardins. c'est quelque chose يعني c'est quelque chose d'état. La princesse était heureuse. كانت سعيدة. était heureuse. هذو كامل نستعملوا فيهم l'imparfait. comment conjuguer un verbe في l'imparfait؟ كيفاش نصرفوا verbe في l'imparfait؟ هام terminaison. il travaillait à IT sérieusement. il finissait إذا كان le deuxième groupe tard son travail. il vivait seul dans une cabane. il était AIENT. il avait ou ils avaient AIENT. هنا عندنا بعض الأفعال الخاصة بالتروازيام جروب. مثلا le verbe dire je disais. le verbe croire je croyais. هذو الحالات الخاصة. هذو les cas exceptionnels. le verbe connaître tu connaissais. لأنه les verbes de troisième groupe الأفعال تاع التروازيام جروب ce sont des verbes irréguliers يعني يتبدلوا. هنا عندك terminaison. هنا واضح وبسيط وسهل. يعتبر من أسهل الدروس. الناس كامل تجاوب فيه وتجيب فيه النقاط مليحة في الفروض والامتحانات. الآن راح نحلو التمرين هذا اللي موجود هنا في الكتاب. تمرين سهل. وش قالك؟ je relis أربط. elle, il, nous, il avec S, vous, tu. نبداو. لولا voulions écouter une histoire. لولا nous voulions préparer A, I, E, N, T. نقدروا نقولوا il avec S préparer la fête. porter AIT porter une magnifique robe. هنا نقدروا نقولوا elle لأنه هي ترتدي الروبة. elle portait كانت ترتدي une magnifique robe. finissez AIS
ton histoire. أنت tu finissais AIS. Écrivez un conte. هو il écrivait un conte. Il écrivait un conte. والأخيرة تبقى لنا vous écoutiez sérieusement. أنتم تسمعون. vous écoutiez sérieusement. إذا هذا الدرس الموجود في الصفحة 19 درس سهل يتكلم عن لو باسي كومبوزي. تبقى لنا هادو لي زيكزارسيس اللي بإذن الله راح نحلوهم في البث المباشر ليوم الغد إن شاء الله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والاستماع. نلتقي إن شاء الله في التمارين يوم غد إن شاء الله. شكرا.